Maayong hapon kanatong tanan, maayong hapon sa ato ang mga suking tigpaminaw nga padayon nagsunod ni ining programa sa Kaluwasan sa Kinabuhi, sponsored by Cebu People's Multipurpose Cooperative here in my Co-op Radio, and this is your host. I'm your host, Mr. DJ. Okay, na mga pangutana sa comment section. Ma'am Lilibet Celes, ako lang, I will just answer you after this program here in our Bible Talk. Today is Saturday, October 10, 2020, and it's another great day, and it's a privilege that we can have our live streaming for today. And are you all excited? Palakpakan na to ang Ginoo. Yes! Sa lahat ng bagay, dapat pasalamat talaga tayo ni Lord kasi we're able to wake up in the morning, guys. We're able to eat our lunch. Kung ikaw hindi pa nag-lunch, mag-lunch ka na. Tapos na po akong nag-lunch. Pasalamat tayo kay Lord na gising pa tayo kaninang umaga. We're able to breathe the air that we breath daily na walang bayad. We're able to drink water. Ang daming bagay, guys, na dapat tayo magpapasalamat kay Lord. And this is our prayer here in my Co-op Radio nga dili lang ta mabusog sa mga programa nato sa People's Co-op. We talk about savings and investment, but what is important, we'll also try to check our spiritual journey mga igsoon. Kana bang ingon bitaw ang Bible that man shall not live by bread alone, but every word that comes from the mouth of God. Ang tao dili mabuhi sa pan lamang, ang tao hindi mabuhay sa tinapay lamang, but in every word. It's in the Bible, guys. It's in the Bible, mga kapatid. Kaya nga sa kalagayan natin ngayon sa ato ang pagkinabuhi karon ba na ay mga panghitabo nga dili gyud nato matag-an, dili ma-predict na ana po inaabot sa ako ang information nga mga estudyante another na pod nagkutlo sa ilang kinabuhi tungod kay na stress pag-ayo sa pag-eskwela, na another na sa estudyante nga na stress pag-ayo. Maybe it's high time for all of us nga atong i-appeal sa mga pag-ampo ang mga atong mga anak, ang mga estudyante kay gikan pa sa pandemic starting March kay nag-lockdown, grabe ka stressful ang news mo na maigsoon, dili na ko ganahan mo tan-aw og news. There are lots of struggles. Then after the lockdown, ang uban no work na, jobless na ang uban, nang retrain sa ubang mga company, daghang mga hagit sa kinabuhi ang atong ginaatubang karon. But what is important may igsoon, unsa man pud ta in front ni Lord, unsa man pud atong spiritual walk ni Lord, musampit lamang di ay ta sa Ginoo kung naata sa kalisdanan, or musampit ta sa Ginoo kung naata sa kahayahay, whether good or bad nga mahitabo sa atong kinabuhi. Atong kanunay yung focus gyud diha sa Ginoo. We need to seek God, we need to depend on God sa iyang gugma nga walay paglubad. It's because sa atong pagkinabuhi nining kalibutan na there are lots of challenges hagit sa kinabuhi. Matay ingon ang Bible, ingon si Jesus maigsoon, on this earth you will have tribulations. Diri sa kalibutan naagyon may kalisdanan, but take heart because I already overcome the world. Ako anang gibuntog ang kalibutan, ako nang gipildi ang kalibutan. We're all victorious na maigsoon sa crucifixion ni Jesus sa cross. Nagsimbolo ka to, paingon ni Jesus, it is finished. Gipildi na niya ang mga dautan, gipildi na niya ang kamatayon, gipildi na niya nga instead ang mga tao adto unta sa impierno padong, but if you believe in Jesus, you will not be perished but you will have eternal life. Gibayra na sa Ginoo maigsoon. Mayon siya, in this earth you will have trouble. Sa kalibutan do na mo'y mga kalisdanan, but relax lang mga anak, chill lang mga anak, be still. Yung bitaw na Exodus chapter 14:14, be still and know that I am Lord. Yun siya diha nga, be still. The Lord will fight for you, and all you need to do is to be still. Kalma lang. Ang Ginoo may makigubat sa atong mga gubat karon. What are your battles today? Unsa man imong makalisdanan karon? Problema sa imong pamilya, problema ka sa imong finances, problema ka sa imong love life, sa imong career, problema ka sa imong personal na kinabuhi, problema ka sa imong relasyon, daghan kag problema, sickness, na problema ka sa imong panglawas. Sige lang, padayon lang maigsoon. And I am not exclude sa mga problema maigsoon. Kitang tanan naa gyud tay mga problema, pero the moment naataan ni mga problema, the more pudta mudot-dot diha sa sabakan sa Ginoo. Ngayon ka ba nga, Lord, mihila ka, luhod ka sa Ginoo nga, Lord, dili na ako kaya. Lord, tabangi ko, Lord, akong mga anak, akong asawa, Lord, labi na sa to may kaigusudan nga OFW, layo kayo sa pamilya. Lord, just keep on praying. Yung bitaw ang Bible nga, pray without ceasing, you pray without stopping. Yeah, give thanks in every circumstances nga mahitabo sa imong kinabuhi. Just be grateful. I-pray ninyo yung mga anak nga nabilin sa Pilipinas, ang inyong bana or mga pamilya nga nabilin
diri sa Pilipinas, kamo po na sa Pilipinas, pray po ninyo ang ato ang pamilya nga naa sa abroad. Dili lalim karon pag kinabuhi nato inding pandemic maigsoon, but all you need to do is the presence of God. All we need to do is the spirit of a living God. All we need is Jesus Christ, because without Jesus, we are nothing. Mag-unsa man, we have lots of businesses, we have lots of money, beautiful car, beautiful house, but without Jesus, there's no meaning. Without Jesus, there's no life at all. Manaingon siya nga, if you remain in me, I will remain in you, because outside of me, you can do nothing. Kung wala mo na ko, wala mo'y mahimo. Muna, laigsoon. At ang pagkinabuhi, kinabuhi ta ning kalibutan na dunay Ginoo, dunay Kristo nga andam na tong sandigan. Unsa imong battle karon? Unsa imong difficulties karon? Unsa imong kalisdanan karon? Atong basahon ang Bible, guys, ang kaning 2 Chronicles chapter 20, the life of King Jehoshaphat. And before that, hangyoon ko ikaw nga iduko na to atong mga ulo, pangayoon na to ang kaalam sa Ginoo, pangayoon na to ang iyang presensya, iyang espiritu nga maga-move, maga-convict sa atong tagsa-tagsa kasing-kasing, magi-istorya ka na to, maga-maymay ka na to. Inbita ang Bible nga ang pulong sa Ginoo mani mo maymay na to, ang pulong sa Ginoo mani mo rebuke na to, mani mo badlong na to, man di tangay masukol koreksyonan, because magunsa man sito'y pakinabuhi ni kalibutan na ang mga tao pabilin sa sala, pero ang problema padung di sa emperno, dili na ta napakasala ang maigsoon. Ngay tagpasaylo sa Ginoo, then atong i-correct ang atong tagsa kaugalingon na magkinabuhi tayo, live life nga naay Ginoo. Let's bow down our head, pangayoon atong presensya sa Ginoo, yang giya ka nato. Let's feel free the presence of God. Father God in heaven, Lord Jesus, we thank you, Lord, for this wonderful Saturday, great afternoon that you have given unto us, Lord. Thank you for the life of these viewers. Thank you for this My Co-op Radio. We thank you for Cebu People's Multipurpose Cooperative, oh God. We thank you, Lord, for all the opportunities that you pour upon us today, oh God. Lord, be with us today. Lord, you talk to us directly in our heart. May your Holy Spirit, oh God, nga mo-interpret sa amo ang among basahon karon, sa among pagdasigay karon, Ginoo. Lord, we pray, Ginoo, nga ikaw magapuyo, magamove sa among needs for today. And we do this because of you, oh God. And Lord, you said in your word, there are 2 or 3 gather in your name, nakasama mong needs. And Lord, we acknowledge your presence this time, Ginoo, nga ikaw magapamuhat, Ginoo, sa among tagsa-tagsa kakasing-kasing. Lord, we humble ourselves before you. Kung naay mga butang, Ginoo, nga nakasala kami sa among baba, sa among kasing-kasing, sa among daotan nga nauna, Lord, we ask for forgiveness na nga may kapasayloan, Ginoo, sa tanan ng mga kalapasan, oh God. And Lord, I pray, Ginoo, nga ikaw magapamuhat this day, Ginoo, Dios. You said in your word, Jeremiah 33, tawag ako, tubagon ko ikaw, ipadayag ko ni mo, makaibulungan ng mga butang. Lord, show us great things and mighty things. Lord, I pray sa tanan nga mga members sa cooperative, Ginoo, nga nabugatan for today. Lord, I speak, O God, I pray, O God, nga ikaw, Ginoo, maga-comfort sa ilang tagsa-tagsa kakasing-kasing. Lord, I pray, Ginoo, sa mga tao nga nasakit karon, we pray for healing. Lord, we believe this by faith, Ginoo, that the blood of Jesus, we are all healed in the name of Jesus, Ginoo. Diyos, cover us with your holy precious blood, Ginoo. I pray, Lord, kung kinsa man nabugatan karon, Ginoo, comfort them by the power of your Holy Spirit, O God. Lord, lipaya kami, pinaagi sa imong presensya, Ginoo. Lord, tabangi ang matag usa, Ginoo, nga naay mga problema. Lord, ipadayag kanila, Lord, ang mga kahibulungan ng mga butang, because sa Luke 1:37, that for God, nothing is impossible with you, O God. Ikay tag-iya sa tanan, Ginoo. Lord, I pray, Ginoo, ikaw mag-bless sa matag usa nga naa karon, tagbuo ang ilang mga financial nga needs, Ginoo, taga-islag negosyo, trabaho, Ginoo. You can provide them, O God, because you are our God, you are our provider, Ginoo. Lord, you talk to us today, Ginoo, and convict everyone, O God, and even me, Ginoo. I pray, Lord, that you anoint me, Ginoo. Use me as you lift your name on high, O God. And Lord, we pray, Ginoon Dios, nga whatever we achieve and accomplish today, it's all yours. Among ipataas kanuna imong pangalan, less of us and more of you, Jesus. Lord, we give you glory, we give you honor and praises. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, Lord, and we thank you, Jesus. Mga igsoon, kumusta? Let's continue with our topic for today. Atong topic for today, it's all about the King Jehoshaphat in 2 Chronicles chapter 20 verse 15. Igsoon, entitled, "The battle is not yours, but it's God's battle." Unsa man ay imong makalisdanan karon, ang gubat maigsoon dili na imuhang gubat na sa Ginoo. But unsaon man imo pagtan-aw pod sa imong kaugalingon in the midst of battle, in the midst of war, dili man ingon nga battle nga kanang physical good nga battle, nga away good nga battle, but kani si King Jehoshaphat maigsoon, physical good ni nga gubat, physical good ni siya nga naay ni atake nila, the Ammonites, okay? The Mount Seir,
the Moab, tulo ka grupo ang iatake nila mga igsoon. But in our life today, unsa man pud ato ang battle sa kinabuhi, unsa man ato ang kalisdanan. In our spiritual life, unsa man pud ang atong relationship kay Jesus. Manay dako kayong pangutana, unsa man imong kalisdanan karon? And you know what? Kusog kay karon mga igsoon ang kana bitang online coaching, in talk about success, when you talk about kanang encouragement, kanang mga online coaching, one-on-one coaching, kusog kay na siya mga igsoon. But ako ang point mga igsoon, in the middle of battle, in the middle of difficulties, unsa man pod ka ang imong relationship sa Ginoo. Basin baya kay ang uban maigsoon, kung ay mga problema, kung ay battle maigsoon, magbiya hinon sa Ginoo, magbisyo diri, bisyo dito, man problema, na ruined ang life, na ruined ang entire family, nagkawatak-watak na hinon ang pamilya. But mind you guys, naay gitudlo ang Ginoo nato in the middle of battle, in the middle of difficulties, atong tan-awon unsa ang gibuhat nila ni King Jehoshaphat. Okay, 2 Chronicles chapter 20 verse 15. Do not be afraid nor dismayed because of this great multitude, for the battle is not yours but God's. Ayaw ka hadlok, ayaw ka dismaya, ayaw ka discourage, kay dili ni imong battle, dili ni imong kalisdanan, dili ikaw may magkigubat ani. Ang gubat iya sa Dios. Maigsoon atong ihatag ang atong battle diya sa Ginoo. Next, what are your battles and difficulties today? Unsa man imong kalisdanan karon? Kitang tanan, yes, natay kalisdanan, but unsa man sa imong kinabuhi si Jesus, unsa man sa imong life and your family si Kristo. Basin baya ikaw ni biya ka ni Kristo. The more ka mo biya sa Ginoo, the more you ka magkalisod-lisod mga igsoon. Ngano man? Ingon si Jesus, if you remain in me, I will remain in you. Outside of me, you can do nothing. Kung wala ka nako, wala mo'y mahimo. Yes, pwede man, daghang tagkwarta, beautiful car, beautiful houses, nindot kaya atong pagkabutang karon mga igsoon. But along the way, di gapunta happy deep inside. Ano ay? Matod pa ni Blaise Pascal, there's a God shape in the heart of each man. Na ay God shape vacuum ang atong tagsa-tagsa kakasing-kasing. That the only way that we're able to satisfy and joyful, contented in life is in Jesus Christ. It's in the love of God. It's in Jesus Christ. Muna maigsoon, kung wala tay Ginoo, in the middle of battle, diha ta magka-problema, okay lang na maigsoon, nagkalisod-lisod ta, okay lang na maigsoon, natay mga difficulties, nangasakit ta, nagkalisod-lisod ta, but what is important, you have Jesus in our life, nga natay Ginoo sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon. Kaya ang problema, ang dako kayong problema maigsoon, nga kung naa ka sa kalisdanan, ikaw ni palayo sa Ginoo. Kaya ang Ginoo mga igsoon, dili gyud na mo palayo nato. Saad sa Ginoo mga igsoon, I will never leave you, I will never forsake you. Dili ti ka biyaan, dili ti ka pasagdan. It's in the Bible. But mind you guys, gibalik-balik pud sa Bible nga ayaw na sigig pakasala. Ayaw na sigig pakasala katong babae nga nanapaw mga igsoon. Sa dihang si Jesus gitistingan sa mga Pharisees mga igsoon. Ilang gitistingan si Jesus? Ingon si Jesus, ingon ang mga Pharisees mga igsoon. Oh, Jesus, sa panahon ni Moises, ang sakpa ng babae nga nanapaw, patsyon, bato-batoan. Kabalo mo unsa gibuhat ni Jesus mga igsoon, nitikibo si Jesus, nagsuwat-suwat siyang kamot dito sa kuan mga igsoon, dito sa yuta, nagsuwat-suwat siya. Nibarog si Jesus mga igsoon, ingon din si Jesus sa mga tao. Kinsay walay sala, mao'y muunag bato anang babae. So pagkataod-taod mga igsoon, nitikibo na sad si Jesus, nagsuwat-suwat na sad sa yuta. Dayon naghinahinay og stated kay sa Bible mga igsoon nga ang mga tiguang mo'y nangunag panglakaw. Pag ingon ni Jesus, sige, panahon day sa una, bato-batoan ha, ang nakasala, sige, kinsay walay sala, may muunag bato anang babayhana. Sus, nangalakaw ang mga tiguang mga lalaki mga igsoon, then isunod ang katong mga batanon nga mga lalaki. So walay ning bato sa babae, and why? Puros man makasasala ang tao maigsoon. Romans 3:23, for all have sinned and fall short the glory of God. But kabalo mo maigsoon sa giingon ni Jesus, after all sa babae, asa naman sila? Nang lakaw na ang mga tao. Giingnan niya ang babae, go and sin no more. Lakaw ug ayon na pagpakasala. Mao pod ni ang atong bantayan mga igsoon, that in the middle of difficulties sa battles in life, dili ta magpakasala. Sa atong pagkinabuhi nining kalibutan, kung naay mga butang, ikaw bagabag, kung ikay nag-struggle ka mga igsoon sa relationship, i-pray na sa Ginoo. Hugtan nimo ang imong, fasten your seatbelt, imong faith sa Ginoo mga igsoon, because wala na, hapit na mabalik ang Ginoo mga igsoon. And we hope that all of us, labi na diri sa CPMPC family, that we are all excited. Kuhaon ta sa Ginoo or mabalik si Kristo, wala man ta kabalo kanus ata kuhaon sa Ginoo. Hebrews chapter 9 verse 27, it is appointed unto man that once we all die and we face judgment.
Ingon ang Biblia maigsoon, appointed ta tanang tao mamatay, then matubang ta diha sa Ginoo. Ang pangutana karon, how's your relationship with Jesus Christ? And in the midst of battles today, in the midst of difficulties today, sa imong kalisdanan karon, asa man nimo gibutang ang Ginoo? Ni palayo ba ka sa Ginoo? Unsa man, kumusta man mo relationship kay Jesus? Ni palayo ka sa Ginoo or sa imong difficulties karon, nihila ka sa Ginoo, nangayo kag tabang nga naman, mao gibuhat nilang King Jehoshaphat. They cried out to God. 2 Chronicles chapter 20 verse 1 to 30. It happened after this that people of Moab with the people of Ammon and others with the besides of Ammonites came to a battle against Jehoshaphat. Tulo ka grupo mga igsoon ni sumbong ni Jehoshaphat iyang mga tao. A great multitude is coming against you, King Jehoshaphat. Daghan kaayong mga tao, magkigubat nimo, padong na sila. Kabalo ka in verse 3, and Jehoshaphat feared, nahadlok si King Jehoshaphat and set himself to seek the Lord. Nahadlok ang hari mga igsoon. Nikaman siya, magpuasa ta, magfasting ta, nagampo sila mga igsoon. In verse 5, then Jehoshaphat stood in the assembly of Judah and Jerusalem in the house of the Lord before the new court and said, O Lord God of our fathers, are you not God in heaven? He claimed on God's promise mga igsoon. He seek on God and depend on God. Kabalo ka mga igsoon, unsa nakanindot ani? Kaya ang Ginoo mga igsoon, nipadayag sa kabubuton sa kinabuhi ni King Jehoshaphat. Sa sige nilang ampo mga igsoon, ni-depend sila sa Ginoo. Then the Spirit of the Lord came upon Jahaziel, the son of Zechariah, the son of Binai, unsay giingon sa Ginoo. King Jehoshaphat, nitubag ang Ginoo sa ilang mga pag-ampo. King Jehoshaphat, thus says the Lord to you, do not be afraid, nor dismayed because of this great multitude. Ayaw ka hadlok, ayaw ka dismaya, tungod ni ining great multitude, tulo ka grupo nga makigubat nimo. For the battle is not yours, but God's. O karon ingnon sab tika, unsa imong battle karon? Unsa imong difficulties karon? Ingnon tika, ayaw ka hadlok, ayaw ka dismaya because of this great difficulties sa imong kinabuhi. Unsa imong problema tungod the battle is not yours, but the battle belongs to God. Pwede ra na mo hilak sa Ginoo, luhod sa Ginoo. Lord, ingon ka sa Bible, 2 Chronicles chapter 20, ang battle dili ako ang battle it's all yours. Ngano man, yes, it's true na kay problema karon. Yes, it's true na kay daghang mga problema, pero timan iba nga ang Ginoo, the God nga atong gialagaran, the creator of heavens and earth. The God that we serve is the God who created the water. The God that we serve is the God who created the air. The God that we serve is the creator of the universe. The God that we serve is the creator of the gravity. The God that we serve is the creator of the galaxy. And all you need to do is to bow down yourself, humble down yourself, kneel down before sa Ginoo and said, Lord, dili ni nako battle, but it's all yours. And all I need to do is do not be afraid nor be dismayed, because this battle, it's all yours. Ang pangutana karon, ni konsulta bakas Ginoo, nigampo bakas Ginoo, nga Lord, nagpato kas imong luha ba? Ginoo, tabangi lang ko. Lord, dili nako kaya. Kabalo ka? And Jehoshaphat bowed his head with his face to the ground. Sa dihan nakigstorya nila ang Ginoo. Jehoshaphat, do not be afraid, do not be dismayed. Kabalo ka sa gibuhat ni King Jehoshaphat. He bowed down his head with his face to the ground. Ampo si King Jehoshaphat makes on, and all Judah and him, inhabitants of Jerusalem, bow down before the Lord. May kanindot may igsoon. Kung ikaw na kay Kristo sa imong kinabuhi, no matter what it takes, Lord, it's all yours. Asa may mahitabo na ko, Ginoo, imo haragid tanan, O God. Igsoon, naka-remember ko nga naay babay mga igsoon nga ni graduate og law. I read this in christiantoday.com. Naay babay mga igsoon nga he seek for truth. Nagpuyo sila sa Romania maigsoon. But sad to say, ang Romania, that's a communist country maigsoon. Ni-study siya og law, seeking for truth. Ang mga tao dito sa Romania maigsoon, bawal ka mo-talk about Jesus, bawal ka mag-preach. Ang mga tao sa Romania maigsoon, deprived for liberty, tungod for communist nation. Dili ka mag-story about God. Ang ilang gisimba, ang ilarang president or ang king nila diha sa Romania. Ni-study siya og law, then himo siyang lawyer. You know what? Pagkahimo niyang lawyer, seeking for truth, then naka-experience siya maigsoon nga naa siya client. Hibong siya sa iyang client maigsoon. Ang client was a Christian man, a Christian client. Nga nagsigig balik-balik kay naa sila magipang-consider na mga transactions. Siya maigsoon, stress na kay ang babae nga lawyer maigsoon. Seeking for truth, humana siya og law, lawyer na siya sa Romania maigsoon, but iyang heart na ay empty. But
he was so amazed with her Christian client because the moment sige sila meeting, kaya na ay mga transactions na nga na failure, na-notice niya nga iyang client was so happy, so contented in life. Then the woman, a lawyer woman, asked, "Sir, in the middle of these transactions that we fail, why are you so happy and contented and I see it in your face?" Sir, sa atong mga transaksyon nga problematic kaayo, ingon ang abogada nga babay, a lawyer, "Sir, imahang naong maya gihapon kaayo, malipayon gihapon kaayo, contented gihapon kaayo." Then ingon din ang Christian nga lalaki maigsoon, Did you go to church? Nagasimba ba ka?" Ingon ang lawyer, "Yes, magsimba ko during Christmas, kada Pasko." Siya, in siya, "Can you visit in our church?" Nung sa dihang nibisita siya, di unta siya maadto sa simbahan atong Christian ng mga igsoon, kay mahadlok lagi siyang dakpon, kay bawal man kayong mga gathering dito sa ila. But along the way, giatubang niya iyang fear, niadto siya sa church. The moment nga ang preacher ni start na og share the gospel, pag-ingon na John chapter 14, "I am the way, the truth, and the life." Ang babae mga igsoon nga empty kayo in life, pag-ingon niya, "Wow, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except by me." As she heard the preacher mga igsoon nga ni-proclaim sa good news about Jesus Christ, that Jesus is the only way, the truth, and the life, naingon ang babae mga igsoon, "Wow, what a powerful verse nga akong gipangita." Mura nagkiistorya niya mga igsoon ang message sa Biblia because she's seeking for truth. Unsa man gyud ang truth? And truth, it's in the Bible that Jesus is the only way to heaven. Jesus is the only way to the Father. Jesus is the only truth. And Jesus is the only life. Because without Jesus, we are nothing. Mao na may igsoon nga magunsa man, what a profit into a man if he gains the whole world but he loses his own soul. Magunsa man mga igsoon, naghang tagkwarta. Pero at the end of the day, matubang ta sa Ginoo, i-judge ta sa Ginoo, then ang mga tawo may igsoon mo end up in hell. Karon ang adlaw sa kaluwasan, samtang nakadungog ta nga na ay mag-preach, you listen, you pray, you read your Bible, you attend church service or church gatherings, you attend prayer meeting, work out your salvation mga igsoon. Dili na ta magkampante-kampante sa atong kinabuhi, labi na gyud sa atong spiritual nga walk, because in the middle of this pandemic mga igsoon, naay purpose ang Ginoo nga ang mga tawo makaila that I am God. Ang mga tawo makaila nga how wicked we are the eye in the front of God. Mana maigsoon, ang katong babae maigsoon, grabe ang babae conversion maigsoon. She received Jesus as her Lord and Savior. Ug kabalo, you know what maigsoon? Hapit siya gipatay, gitiunan siya pistola dito sa iyang persecutor sa government sa Romania. It's because of her faith. Ug sa dihang gitiunan siya pistola sa usa ka kriminal nga mopatay unta niya, puti nangurog ang iyang ngabil maigsoon, kay bawal lagi nang preach ka diha sa country nga Romania. I don't know kung karaan na ba ni nga story or bag-o ba. Ako manggiad ang babae sa iyang Facebook. You know what? Sa dihang pusilo na unta ang babae may igsoon tungod sa iyang paglaban sa mga tao nga nagsigig distribute og mga Bibles, mga Christian nga mga gi-persecute, gipadadaan siya hitman sa government sa Romania may igsoon. And you know what? The story, gitiunan siya pistola, nangurog ang maong babae. Iyang huna-huna, kuhaon na gyud ko ugma ang patayng lawas nako, kuhaon na sa ako ang personal assistant. Sa dihang gitiunan siya og pistola maigsoon, iyang giingnan ang maong lalaki that you need Jesus. Nangurog ang iyang naong mga igsoon, nakulbaan siya because huna-huna patay na gyud ko ani. But he claimed on God's promise. Giingnan niya ang criminal maigsoon. You know what? Naakadiri karon because God has a reason, God has a purpose. Then she shared the love of Jesus. Iyang gi-share ang gugma sa Ginoo sa kriminal. Wala nakadayon og pabuto ang kriminal, ang hitman niya maigsoon. But in return, ang kriminal ni dawat sa Ginoo, ni humble down sa Ginoo ug nag-serve sa usa ka simbahan, ni enroll pag seminary mga igsoon. Maybe nahimong preacher. In our life, what's our battles as of today? Unsa man ta maatubang sa mga problema sa kinabuhi? You know what? Si King Jehoshaphat, niduko sa iyang ulo, nag-ampo siya sa Ginoo, nag-worship sila sa Ginoo, kay bulungan ang nahitabo mga igsoon. Ang ilang kontra, Ammonites, the Ammon, the Mount Seir. Then Jehoshaphat stood in the assembly of Judah in the house of the Lord before the new court. Oh Lord God of our fathers, are you not God in heaven? King Jehoshaphat was claiming God's promises in the Bible.
iyang giklaim ang mga saad sa Ginoo sa Biblia. Dili ba ikaw man ang amo ang Ginoo? Ikaw man ang Dios sa amo ang mga forefathers, amo ang amahan before? Ikaw man ang ruler, you are God in heaven? Ikaw may nag-rule sa tanang kingdoms? You know what, mga igsoon? Amazing things ang nahitabo. And why? So when Judah came to a place overlooking the wilderness, they looked toward the multitude and there were dead bodies. Nag-unay ragpatay ang mga kaaway nila ni King Jehoshaphat. Wala gid sila nagkig-away, mga igsoon. In verse 22, now when they began to sing and to praise, the Lord set ambushes against the people of Ammon. You know what? Ang gibuhat nila ni King Jehoshaphat, they worship God, they praise God. Muna maigsoon, in the middle of our pandemic and difficulties today, play diha og mga Christian music, Hillsong, Danmoen, kanta ba ka diha, God will make a way. You worship God when there seems to be no way. Yeah, give thanks. Kanta ka diyan, worship ka. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ. You worship God. Praise the Lord for His mercy endures forever. You know what? Now, when they began to sing and to praise, the Lord set ambushes against the people of Ammon, Moab, and Mount Seir. Sa diha, nanganta na ang mga Israelites, mga igsoon, silang King Jehoshaphat. Wala na nagkig-away silang King Jehoshaphat. Ang Ginoo mo ay nagsit og ambush against sa Ammon, against sa Moab, against sa Mount Seir who had come against Judah, and they were defeated. For the people of Ammon and Moab stood up against the inhabitants of Mount Seir to utterly kill and destroy them. And when they had made an end of the inhabitants of Seir, they helped to destroy one another. You know what? Nagtanaw ra gyud sila si King Jehoshaphat ug mga Israelites. Nagunay ragpatay ang ilang mga kaaway. Mo ni atong timan-an, mga igsoon ba? Lisod kaayo, mga igsoon, nga kung kana bitang manguna kay ang kanibitang Israel, mga igsoon, wa man ni sila nanguna sa ilang mga neighboring countries. Unsay ampo ni King Jehoshaphat? Samtang nihilak siya sa Ginoo, iyon siya, Ginoo, di ba ikaw man ang among Dios, ikaw man ang Dios sa among katigulangan, ikaw man ang tag-iya sa langit, nagbuhat sa langit. Ginoo, kaning Ammon, Moab, Mount Seir, wala man ni namo gihilabtan sa una, wala ni gipasipadaan sa una sa amo ang mga ginikanan. Pero Ginoong Dios, tanawa unsay gibalos nila nga ri kanamo, ila na kaming atakihon, ila na kaming patsyon. Dili gyud maayo, maigsoon kana mag-una-una bitaw og panghilabot, pangaway, di gyud maayo. As another lesson nga imong makuha ani ining 2 Chronicles chapter 20, ang Ammon, Mount Seir og mga og kaning gitawag og Moab, tulo ka grupo, great multitude, mao may nanguna sa Israel. Wala bi nanguna ang Israel, mga igsoon, but unsa ilang gibuhat, ilang gipasipadan, gipanuhan nilang atakihon ang Israel. But sa dihang ang Ginoo ni tabang sa Israel nila ni King Jehoshaphat, nagunay og patay ang Ammon, Moab, and Mount Seir. So in our life, lesson learned. In our life, the battle is not yours. The battle belongs to God. Sa imong mga kalisdanan karon, kanang imuhang gubat nimo, gubat sa kwarta, gubat sa pamilya, gubat sa mga relationship, gubat sa mga sakit-sakit sa lawas, problema ang loved ones. Daghan kayong problema mga tao karon. Mga estudyante na problema sa online classes, hinay ang internet. Nagyaw-yaw ng maestra diya sa Facebook. Ingon ang maestra, naglibog na ko ani mga estudyante. Kung tagaag module, mureklamo ko ng mga estudyante. Sus, kadaghan man sa teacher, kadaghan aning mga ansiranan. Uy, maglibog na mi aning module, teacher? Nya, sige, pili lang mo, online classes na lang ta. Si online classes. Sus, ang mga estudyante po daw ko nagyaw-yaw gihapon. Ingon po daw yung mga estudyante, teacher, loading kay internet, teacher. Maglisod mo mag-connect, teacher. Sus, naglibog ng teacher, unsao niya, module, reklamo estudyante, online classes, reklamo din estudyante. So dili na po di ay mga estudyante mo nabugatan. Even the teachers sa mga igso nabugatan pod. Even the students nabugatan pod. But mind you, unsa man imong gibugaton karon, the battle is not yours, but the battle belongs to God. Mao gyud ang ato ang timanan. In difficulties, you seek God. Pangitaa kanunay ang Ginoo. Then some came out and told Jehoshaphat, saying, the great multitude is coming against you. King Jehoshaphat, patyo na gyud mo. Mga matay na gyud tatanan ani. But
In verse 3, and Jehoshaphat feared and set himself to seek the Lord. Ngita siya sa Ginoo and proclaim fast through all out Judah. Muna na kanindot, the moment unsay mahitabo sa to ang family in our life, you seek the Lord first. Seek God first. Ang problema, ang mga tao, wa gani kwarta, ala, duol des ko duol deg turko, dili man na mo'y sakto. You know what? In the book of Matthew chapter 6:3, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Na ganito ay problema, kwarta, problema sa relationship, problema sa pamilya, problema sa sakit-sakit. Ayaw sag duol mga lending or turko. Ayaw sag duol mga co-op. Unaha sa yung Ginoo. Seek the Lord first. O sige tag, mangutang din ta, mangutang. O niya, dili dito may kabubuton sa Ginoo. Di naputos na tas utang, naglisod na hinuntag bayad. Ang giingon diri sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Unaha sa pagpangita ang Ginoong Dios ug ang iyang pagkamatarong ug ang tanang mga butang, take note, all these things shall be added. Tanang mga butang iyarang idungag nimo og nako. Ang problema kay unahon man natong all these things shall be added unto you. Ang problema unahon natong blessing sa Ginoo without knowing nga ang gusto sa Ginoo pangitaon sa nato si Jesus. Now, saan man nato pag seek si Lord first? You seek the Lord in prayer. You humble yourself before the Lord. Luhod ka sa Ginoo, ampo ka sa Ginoo. Unsaan man nato pagpangita Jacob ang Ginoo? You pray. Magampo ka, magdasal ka. Unsaan man nato Jacob pag seek the Lord first, pagpangita ang Ginoo. You read your Bible. Find ways that you have your quiet time for the Lord. You read scriptures. Nga naman, the moment you read scriptures, that Bible is God's word and that Bible will talk to you directly in your heart. Man may igso ang mga tao karon kinahanglan Bible, ang mga tao karon kinahanglan word from the Lord. Mabitaw na Bible study, na ay mga preacher, na ay mag-preach, walay maminaw. But the moment magstorya kag kwarta, magstorya ka about kanang negosyo, daghan kay maminaw. Pero mind you guys, ang basic principle in life, seek God first. Then na ay condition, all these things, na ay outcome, all these things shall be added. Na ay condition first, seek God first. Doon ay outcome, all these things shall be added. Muna, ang problema sa mga tao karon, nagay problema, hala, ratatatat diri, hala, mapuno dito, tibok barangay makaibaw silang problema. Okay lang na mo share tas atong mga problema. Ang pangutana, imo ba nang gistorya sa Ginoo ang problema? Ni seek ba ka first ni Lord? Rather than, you know what, amazing things happen in the Bible. You know what, unsay what's the center verses and chapter in the Bible? It's in the book of Psalms chapter 118 verse 8. Again, this is so interesting because the middle chapter and verse in the Bible, it's Psalms 118 verse 8. Jacob, what's that? Ingon di ang Bible, the pinaka-center, the center chapter and verses in the Bible, Psalms 118 verse 8. Much better to seek refuge to God rather than man. Again, the very center verse and chapter in the Bible is Psalms 118 verse 8. Unsa man na Jacob? What's that Jacob? Much better to seek refuge unto God rather than man. Mas maayo pang musik kag refuge sa Ginoong Dios rather than sa tao. Mao na maigsoon, unahon na to ang Ginoo. God first, seek God first. Maybe dili pa katubagon sa Ginoo, but unsay gitubag sa Ginoo, the moment na kay battles, the moment you have your difficulties in life, then you humble yourself before the Lord and pray, kneel down to God. Maybe makaingon ka, Jacob, wala pa ko tubaga sa Ginoo, but ang gitubag sa Ginoo ang imong kasing-kasing because ang imong kasing-kasing sa una wala kay patience, impatient ka but karon na kay patience, doon na kay self-control ang gimold sa Ginoo sa imong life. Maybe dili man ang imong physical nga giayo ka, wala pa ka giayo, maybe wala pa kay kwarta today, maybe wala pa kay trabaho, but ang gimold sa Ginoo, maybe it's in your heart that you are dependent unto Jesus, that you are dependent to seek the Lord first. Ang problema, unahon man natong things will be added unto you. Matthew 6:3, there's a condition first, seek God first. Next, dunay promise, all these things shall be added unto you. Matthew 6:3. Mana seek God first. In the life of King Jehoshaphat, multitudes of people nga mo-attack sa Israel, nihilak sila sa Ginoo. King Jehoshaphat feared, but he set himself to seek the Lord. In our life, ni-seek bata sa Ginoo. In our life, ni-seek bata ni Jesus. Lord, I cannot do it alone. My family, Lord, I cannot do it alone. My finances, Lord, it's all yours. Ginoo, I feel tired, weary, anxiety. Lord, I feel sick. But ang pangutana, ni-seek bata ni Lord.
In difficulties, seek God. In difficulties, our priority is seek God's leading. In difficulties, acknowledge your weakness, fear but focus on God. Mana maigsoon nga dili gyud ta magkuan, dili ta mag-relax sa atong faith diya sa Ginoo, because if we will disregard this maigsoon the Bible, mana maigsoon ni claim ta nga we are Christians. Natuo ta ni Jesus, but wala gani ta ni basa og Bible. Lisod kaayo na. Kinahanglan na agad tay Bible mga igsoon. Sige tagkaon buntag udto hapon. That's only a physical foods. But ang imuhang food for soul, pagkaon sa kalag, it's in the Bible. Man makabalik na to, maka-alive na to mga igsoon, because you will amaze sa mga verses sa Ginoo mga igsoon. You will be amazed the word of God coming from the Bible, and all we need to do is to claim that promise in the Bible, because mao nang gibuhat ni King Jehoshaphat. Lord, ikaw ang among refuge. Lord, ikaw ang tag-iya heaven. Lord, ikaw ang Ginoo nga among Dios nga gialagaran. In the book of Psalms chapter 50 verse 15, and call on me in the day of trouble, I will deliver you and you will honor me. In your battles and difficulties, call on me in the day of trouble. Tawgalan ko sa imong makalisdanan og luwason ko ikaw, og ikaw mag-honor ka nako. Mind you guys, the moment i-bless gani ka ni Lord, you honor God. Ang uban sa mga tao maigsoon, gipanalanginan sa Ginoo, pero wa na, nakalimot na sa Ginoo. Nay ubang mga tao maigsoon. Nay ubang mga tao walay trabaho. Walay trabaho. Then giampo nga magkatrabaho. Di na nay trabaho karon kay di naman musimba, di naman basag Bible, di na appeal prayer meeting. Mas may pa ang walay trabaho kay maghilak-hilak pa des Ginoo. No, dili nito kalimtan. Ingon siya, call on me in the day of trouble, tawga ako sa mga kalisdanan, tabangan ko ikaw, I will deliver you and you will honor me. Og imo kong onoran. Naabitan na istorya mga igsoon nga Brad, kinang tabangi kog ampo Brad nga ako ang baboy ba, mga anak tog daghan. Sige, ampo po dito sa leader sa simbahan. Ampo dito ang Ginoo, tabangi intaw na maigsoon Ginoo nga kani iyang baboy nga gibuhi managhan, mahimong sources of income nila, makatabang po sa simbahan, mahimong giampo maigsoon katong lalaki. Nanaghan ang baboy, naghang mga baktin. Nindot kayo source of income, daghang baktin, mahal biyang baboy ron kay mga tao ron Muslim, ngaon magyug pork. Mahimong protein foods. Unsa ang pagkaunsaa maigsoon katong lalaki nga gibless na hinuon sa Ginoo maigsoon, di naman makita simbahan. Wa na may simba-simba, di na mo giingnan sa katong leader sa simbahan nga Brad, kumusta naman ka? Ang gitawagan, Brad, wala lagi may kita nimo ni simba. Siya, sir, kinang, kuan man good sir, nahitabo ba putin, daghanas baboy, unya, ati manunon, may kayong baktin, unya, mga matay, unya, nigdili ni nako ati manon, nakahitabo may igsoon, tungod sa kadaghang panalangin, ang baboy may igsoon, putin ang daghana, nanganak dahan kayong baktin, di na siya kasimba. Wa na ang relasyon sa Ginoo, marag na padung na siguro to putol. Ani ingon pong preacher sa simbahan, ang leader sa simbahan nga, sige Brad, aron makabalik kag simba, makabalik kag serve sa Ginoo. Brad, magampo na lang ta nga mga matay ng imong baboy, aron balik kag simba. Unsay buot na ko ipasabot? In the book of Psalms chapter 15 verse 15, tawga ako sa imong mga kalisdanan, tabangan ko ikaw, and you will honor me. You honor God. Put God first in our life. Na mga butang maigsoon nga dili i-allow sa Ginoo sa atong kinabuhi, natay ginaampo, natay gina-pray, maybe wala gi-honor sa Ginoo, wala gitubag sa Ginoo, maybe mausad na dili pa taandam, maybe basig maunay makapalayo nato sa Ginoo. Mana maigsoon, mawayta sa tubag sa Ginoo. Book of Psalms chapter 9:10, the Lord is a refuge for the oppressed, a stronghold in times of trouble. Those who know your name trust in you, for you, Lord, have never forsaken those who seek you. Ikaw Ginoo among dalampanan ka sa mga dinaog-daog, dalampanan ka sa mga nagkalisod-lisod. The Lord is a refuge. Ang Ginoo mo'y atong dalampanan, a stronghold in times of trouble. Okay? Those who know your name trust in you. Ang katong mga tao nga nakailag Ginoo nagasalig nimo. For you, Lord, have never forsaken those who seek you. Wala gyud nimo gibiyaan. Lord, ang mga tao nga nangita nimo. I'll never leave you. I will never forsake you, declares the Lord. Next, maani atong topic for today. In difficulties, depend on God. Sa atong mga kalisdanan, atong kinabuhi mga igsoon, kinahanglan ta mag-depend diha sa Ginoo. Unsa man ang depend sa Tagalog, umaasa. Imong pag-asa, nag-asa ka diha sa Ginoo. Sa imong kalisdanan, hilak diha sa Ginoo, ampo diha sa Ginoo, sultihi ang Ginoo sa imong kasing-kasing, imong kagool karon. Kinahanglan nakadepende ka kanunay sa Ginoo.
sa dihang si King Jehoshaphat padung na atakihon sa Moab, Mount Seir ug Ammon. So Judah gathered together to ask help from the Lord. Nagtapok silang King Jehoshaphat maigsoon, nagtapok ang mga Israelites. They asked help from the Lord. In our life, we need to ask help from the Lord, because without the Lord, we are nothing. Without Jesus, we are nothing. Mahimo man, we are so abundant today. Lots of money, lots of businesses, nice car, fancy car, nice houses. But at the end of the day, if we have no Jesus in our life, we are nothing. We are empty. We are helpless. Mana maigsoon, naiuban ba? With so many different relationship in life, naiuban ng mga tao, mga igsoon, na anay ka relasyon karon mangita na puglaing relasyon dili matagbaw. Nga naman wala man katagbawan dia, mangita na puglaing ka relasyon, wala may perfect na relasyon, mangita hantod naruin ang family. And why? Wala may perfect na relationship. The only perfect nga ni aris kalibutan is in Jesus Christ. Man mga igsoon, stick with Jesus, depend on God, depend on the Lord. You ask His leading, seek the Lord in our life. In battles and difficulties, problems, bombarded with different trials and challenges in life, did we seek the Lord? Do we depend on God? Umaasa ba tayo sa Panginoon? Nag-expect ba ka sa Ginoo? Mind you, in difficulties, depend on God. In difficulties, depend on God. You know what? Kay the moment you depend on God, you expect God to move. The moment nga imong heart nakadepende diha sa Ginoo, mugaan gyud na mga igsoon. Manang uban mga igsoon nag-suicide, ang uban mga igsoon nagkawatak-watak ang pamilya, wala lagi perfect nga relationship. Dili lagi ka maglipay sigig tagay, sigig suyop, sigig bisyo diri, bisyo. No way. And not even money, not even car, not even house mo ay makalipay na to. Even the scientist, mathematician, a famous mathematician, Blaise Pascal, there's a God-shaped vacuum in the heart of each man. Na vacuum ay mong kasing-kasing, God-shaped vacuum, that the only way you will be satisfied and contented in life is in Jesus Christ, the love of Jesus. Kaya kung wala ng love sa Ginoo diha sa imong kasing-kasing, you are meaningless. We are nothing. Maubitaw na nga, Jacob, unsa man to pag-atog langit, not by good works, but good works will follow the moment you accepted Jesus as your Lord and Savior. Hebrews chapter 9 verse 27, it is appointed unto a man that once we all die and we will face judgment. Appointed tat kitang tanang tao mga igsoon mamatay pero matubang taghukom, judgment, but by the grace of God na atay gitawag og eternal life. Asa man na nimo makit-an mga igsoon, it's in Jesus Christ. Eternal life. John 3:16, that for God so loved the world that He gave us His only begotten Son, that whosoever believes in Him will not be perished but will have eternal life. There are two choices. You serve the Lord today, you serve God today, you serve Jesus today, or you serve sa naghari nining kalibutan ng mga binuang. Mind you guys, we are all accountable with our lives. Muna, in our spiritual walk, consider this. In your difficulties and battles in life, did you expect God to move? The moment you expect God to move, nakadepende imong kasing-kasing diha sa Ginoo. When your family is nakadepende diha sa Ginoo, you expect God for miracles. Kay the moment imong heart naka-incline diha kanunay sa Ginoo, you expect His mighty hands to move. In our life, dili na to kaya ang pagkinabuhi kung wala si Kristo. In our life, dili na to kaya ang pagkinabuhi kung wala ang Ginoong Dios sa ato ang kinabuhi. Let it be that the Lord Jesus will reign and rule in your life today. Maigsoon, dili lagi ta matagbaw ni ining kalibutan na. Maghigda man tag kwarta, wala, dili gid ta matagbaw. Daghan kayong dato, maigsoon, but empty. Daghan kayong mga lawyer, doktor, professionals pretending to be okay, but they are not okay. They are empty deep inside because kulang ang Ginoo. Wala si Jesus. Mana maigsoon. Unaho na to si Jesus. We need to depend on God always. That the moment we have battles and difficulties in life, depend on God always. The moment you depend on God always, you expect God to move in your life. You expect God for miracles. You expect His mighty hands. In the book of Jeremiah chapter 32 verse 27, the word of the Lord says, I am the Lord, the God of all mankind. Is anything too hard for me?
memorize ni nga passage in the Bible mga igsoon. Niingon diri ang pulong sa Ginoo, I am the Lord. Unsa ang ato ang battles karon? Battles sa kaluyahon. Battles kay nagkasakit-sakit. Difficulties kay walay kwarta. Nagkakapoy-kapoy na kaayo kay walay trabaho, walay income. Depend on God. And remember, niingon ang Bible that I am the Lord, the God of all mankind, ang Diyos sa tanang mga tao. Ingon diri sa Bible mga igsoon, is anything too hard for me? Ingon ang Ginoo mga igsoon, naabagoy lisod nako. The battle is not yours, but the battle belongs to God. Memorize ni. I am the Lord, the God of all mankind. Is anything too hard for me? Naabagoy lisod nako, walay lisod sa Ginoong Dios, ug kung walay lisod sa Ginoong Dios, nganong dili man ta mo dot diha sa Ginoo? Mana maigso in our life, in your battles today, depend on God. Our battles for today depend on God. And your difficulties and problems depend on God. Seek on God. You seek Jesus. Because without Jesus, we are meaningless. Without Jesus, we are lifeless. Without Jesus, wala gid tay mabuhat. You can do nothing. You know what? I am so blessed with this man with COVID-19 was dying, then God sent a cleaner. You know what, guys? Please allow me to share this story to you. In the middle of this pandemic, in the middle of this crisis, in the middle of this coronavirus, there are lots of miracles happening all over the world. In the middle of this problema, in the middle of these difficulties in our life today, there are lots of manifestation that God is so real. You know what? This young man, si Mr. Lee, a Christian man who's battling for COVID-19, a dying man in the hospital. Iyang testimony mga igsoon. Listen sa iyang testimony ni Ana siya. It was like hell. It was just like imperno. This is a Christian man, Mr. Lee. Ingon siya dito mga igsoon. Na-admit ko tungod sa COVID-19 sa Amerika. Pagkalisod, grabe nga pain, difficulties, difficulty of breathing, imong pamilya, dili makabisita nimo, ikaw ra sulod sa ospital, ang mga doctors, nagtabon sila mga nurses, nakasuit, murag naka-battle gear. And this man, mga igsoon, difficulty in breathing due to coronavirus, this is COVID-19. He keeps on praying, oh God, pagkalisod. Wala ko'y pamilya diri sa ospital. Ako rang usa diri sa ospital. Pagkamingaw, grabe nga sakit. Thinking nga, wala na, mamatay na gid ko, ani. And you know what? God sent him a cleaner. Janitor. Manglimpyo. Sa sige niya, ampo, mga igsoon, hilak dito sa ospital. Battling sa iyang life and death na yung ginautubang facing this coronavirus disease. Hilak siya sa Ginoo. He keeps on praying. Pagkalisod, wala ako ang pamilya dire. Pagkalisod, battling for life. In our life, unsa man na atong kalisod-lisod karon. But you know what? Nainidool dito sa iyang room sa pultahan. Ni Sinyas ang katong cleaner. Sir, kumusta? Are you okay? Giving a thumbs up. Sige lang siya yango, naminaw siya sa cleaner ng limpyo sa hospitals. Naingon ang cleaner, you know what? I am 14 years kong nag-mission sa Nigeria. There are lots of souls nga nangaluwas dito sa Nigeria. Giingnan niya pasyente sa COVID-19. Giingnan din sa kaning cleaner ang maong lalaki nga nasakit due to coronavirus. Sir, can I pray for you? Niingon din ang si Mr. Lee kanina sakit og coronavirus nga dying, naglisod in tao ginhawa. Absolutely. Okay. Then this cleaner, this janitor, he keeps on praying. Oh God in heaven, spare this man. Ginoo, luwasa in tao ning tao, God nga nasakit og coronavirus. He keeps on praying, pleading for this man's life. Grabe, nagampo ang kaning janitor, guys, cleaner ni ining lalaki nga naay coronavirus sa hospital. And you know what? God moves in the life of this patient. Tungkol sa iyang kaluyahon, ana siya sa akong kaluyahon.
nga wala ako ang pamilya, wala ako relatives. Ako rang usa diri sa hospital, kipadad-an ko sa Ginoo og cleaner, kipadad-an ko sa Ginoo og janitor nga mao'y niampo nako. And you know what? Samtang nibiya ang janitor, ni thumbs up ang janitor, ang cleaner, lipay kay siya maigsoon kay ni pray niya. He was so happy that someone prayed for him because that day he needed that prayer for this janitor man and this cleaner man. And you know what? Pagkagabi ana mga igsoon, amazing things happen. Na uli-ulian siya mga igsoon. Dahil ibalik ang iyang panglasa. Kay kaning coronavirus disease usa sa mga sinyalis, mawa kuno ang imuhang panglasa sa imong dila, mawa ang imuhang gana, imong appetite in eating foods. And you know what? Kaning tao mga igsoon, nagampo na sad siya sa Ginoo nga, Lord, kalami ikaon og crispy kanang foods nga crispy ba, nga maybe parat-parat, kanang prawn crisps, kanang murag prawn crispy nga prawn. Kaya nibalik kalit ang iyang gana pagkaon pagkagabi maigsoon. Yawa siya pamilya, di siya pwede maduol. And you know what? Ni ana siya, Lord, kalami iinom og Coke. And nagpray siya sa Ginoo mga igsoon. He keeps on praying, Lord, can someone send me a Coke? Can someone send me a prawn crackers? Kay gigutom siya mga igsoon. After the prayer of this janitor man, after the prayer of this cleaner man, ibalik ang iyang appetite. And you know what? Amazing things happen. Amazing things happen. And why? Pagkaugma mga igsoon, ibalik ang janitor mga igsoon, bringing this tall oranges, bringing this Coke, a bottle of Coke, bringing this prawn crispy cracker nga iyang gipray. Wow! Nihilak siya sa Ginoo mga igsoon. Lord, I pray last night for prawn crackers. I pray last night for Coke, and this cleaner man, this janitor, give me these 2 oranges. Pakapin pag 2 oranges. Give me this bottle of Coke. Give me this prawn crackers. You know what? After this hearing his testimony, I keeps on crying. Nagtulo ang luha. I keeps on crying when I heard his testimony. He was dying in the hospital. Then, muntik na siya mamatay, guys. But I was so amazed by God's hand. Hila ko ani maigsoon. Ako'y naiiyak with this testimony maigsoon that God is moving. He was dying in the hospital. Then the cleaner prayed for him. Nagdasal yung janitor or cleaner sa kanya mga kapatid. Tapos at night, bumabalik yung panlasa niya, bumabalik yung appetite niya for foods, and he keeps on praying, Lord, can someone bring me a bottle of Coke? Can someone bring me a prawn crackers? Then the next morning, bumalik na naman yung cleaner, yung janitor, nagdala ng Coke, nagdala ng prawn crackers, and he cried, Lord, in times of need, this man, the cleaner man, pinadala mo sa akin. And he keeps on crying. May pakapin pang may bonus pang 2 oranges. You know what? Umiiyak ako habang nakikinig ako sa kanyang testimony. God is so real, and all we need to do is to seek God first, and all we need to do is to depend on Jesus Christ, that we are nothing without the Lord. Wala talaga tayong magagawa kung hindi tayo kakapit sa Panginoong Diyos. Wala tayong magagawa kung wala si Jesus sa buhay natin. Remember in the book of Jeremiah 32:27 that I am the Lord, the God of all mankind. Ako ang Panginoon ninyo, the God of all mankind. Is anything too hard for me? Is anything too difficult for the Lord? Wala. Meron bang bagay na mabigat sa Panginoon? Wala. In the book of Psalms chapter 124 verse 8, our help is in the name of the Lord, the maker of heaven and earth. Listen carefully, guys. The moment bombarded na tayo sa mga problema, the moment atakihin na tayo sa mga kalaban natin, I'm not saying na mga kalaban natin, kapitbahay natin, yung mga problema, yung mga instances, yung mga consequences na kinakaharap natin, the moment we face these battles in life, mga problema, ano man yung problema mo sa buhay, in the book of Psalms, sabi ng Panginoon sa Salmo 124 verse 8 that our help is in the name of the Lord. Yung tulong natin is in Jesus, is in God, is in Christ. You know what? Sabi dito, the maker of heaven and earth. Isn't it amazing, mga igsoon, that our help is in the name of the Lord who created, who
is the maker of heavens and the earth. Tandaan natin yan. The moment bombarded tayo ng mga problema, claim natin, Lord, di ba ikaw yung creator ng heaven and earth? Di ba ikaw? Sabi mo sa Bible that you are our refuge. Lord, sabi mo sa Bible that ikaw lang pwedeng tumulong sa amin. Hindi man siguro biglaan yung pagtulong ng Diyos sa atin, but maybe God arranged everything and all we need to do is to wait, seek God, depend on God. Umasa tayo kay Jesus. Umasa tayo kay Jesus, mga kapatid. I am the Lord, the God of all mankind. Is anything too hard for me? Nothing. Is anything too hard for the Lord? Wala. Walang mabigat kay Lord. Our help is in the name of the Lord, the maker of heaven and the earth. Guys, before ako magtatapos, please allow me to share this simple this is my experience. For the past months, I've been here in Silabco in 6th floor. I've been here last June. It's because March and April lockdown. I have no work for 2 months. Okay? So right after na nagka-lockdown, there are lots of adjustments. Okay? I've been assigned here in my co-op radio, and now I am become one of your DJ here in my co-op radio. And for me, it's a God's calling. Na Jacob, hindi ka na area manager. Jacob, meron ka ng ibang job. Then Jacob, you will share the good news about Jesus. You will share the cooperatives, the good news also about the cooperatives, about the products and services. Okay? Then nandito ako starting last June. I shared to you about our cooperatives. I shared to you the love of Jesus. I shared to you about the insurances, about our products, lahat sa cooperative. And you know what? Dito ako sa 6th floor, then katapat namin, Ma'am Jeannie Danyo is here. Nung nag-work pa si Ma'am Jeannie Danyo sa co-op, nandito din siya sa Silabco. Then you know what? In front of this 6th floor, guys, merong kaming katapat na isang building. Yeah, you know what? This 2-story building talks a lot for me. Every time that I will go to the CR, I will take a glance with this building. This is a 7-story building. It's an abandoned building. Then, you know what? When seeing with this building, guys, para bang walang tao. This building parang it's hopeless. You know what? Ako ngayon natatakot during the time na mayroong mga earthquake dito sa Cebu, dito sa office namin. I felt the earthquake. I am moving since I am here in 6th floor. But yung mind ko parang may nag-inject sa akin na Jacob, yung katabi mong building baka makollapse yun at papunta sa inyo. I keep on praying. Kasi itong building talaga, guys, is parang wala siyang strong foundation. Para bang itong building na to, when I take a look in this building, parang patay na patay. When I see this building, parang walang tao. When I see this building, parang wala talaga siya, parang lifeless. But you know what? Starting June, seeing this 7-story building na patay, walang beauty, walang pakabuhay-buhay. This 7-story abandoned building in front of me share a lot about life for me. And just of today, mga kapatid, ngayon ko lang nalaman that there's life in this building. Hindi ko sinasabi mga multo, ha. Upon seeing earlier, around 11 in the morning, as I take a look and glance with this building, na abandoned building, you know what? Napansin ko, guys, merong halaman. You take in this left side, as I watch with this building kanina earlier, sabi ko, sayang naman ang building na to. Ang sayang naman ng building na to. It's a 7-story building, walang kabuhay-buhay. Abandoned by the owner, na I don't know, maybe meron nag-renovate ngayon kasi meron ako naririnig sa loob. But if you try to look at this building, parang walang kabuhay-buhay. But Jacob, why are you sharing this to us? You know what, guys? There's a lesson with this building. This is abandoned building. And you know what? When I look at this building, 11 in the morning, I saw na meron palang halaman na tumutubo. It symbolizes life. There's life in this building na meron palang halaman na pwedeng tumubo na in the middle. Bakit you share this to us, Jacob? And why? You know what? You take a look with this building and you will notice, if you will zoom your eyes on this building, mapansin mo talaga there's a 1 foot na plant na tumubo. Dito, na-crack na yung building.
Sabi ko, walang kabuhay-buhay ang building, pero meron palang nabuhay na, na halaman. Wow, amazing. There's life in the building. Wow. You know what? It talks a lot to me because, no soil, walang lupa. No worry. Kung pwede lang magsalita itong halaman, it talks a lot to me, mga kapatid. And I don't know kung ikaw ay na-bless ka ba nito? But for me, I'm so blessed with this scenario kanina, early in the morning, because for June, July, August, September, October, for 5 months, parang wala talaga ako ma-appreciate with this kind of building. Walang kabuhay-buhay, walang katao-tao, walang paint, para nang it's about to collapse. But upon seeing kanina, for 5 months, I realized that there's a life in this building. Meron palang tumubo na halaman. So, walang lupa, no soil. Kung pwede lang magsalita yung halaman, Jacob, walang lupa, no soil. I don't care. Pwede akong tumubo dito sa building. No water at all, I don't care. Pwede akong tumubo pa din. Resilient talaga yung plants. He keeps on growing. Same thing po ito sa ating buhay, mga kapatid. Maybe we're bombarded with problems, battles in life and difficulties. No problem, no worries, because there's Jesus who is watching us. There's Jesus who is watching our heart. There's Jesus who sees our tears in our eyes. And I really appreciate, I'm so blessed with this building, and I appreciate there's life in this building. Lord, I thank you for this. I'm so blessed that maybe in our life we are abandoned by our family. Maybe in our life we are abandoned with our friends. Don't you worry. Sabi ng Panginoon, I will never leave you. I will never forsake you. This building, walang kabuhay-buhay, but I realize ang dami palang kalapate, ang daming pigeon, ang daming dove na nangitlog dito. Yes, this building abandoned by its owner, but merong life, merong opportunity with this building. Merong dove, merong pigeon, merong halaman pwedeng tumubo. 1 foot na nga yung halaman. In our life, maybe we're abandoned. We had lots of battles, we had a lot of difficulties. But hindi ba pwede na i-appreciate natin yung buhay natin ngayon? Hindi ba pwede kung tayo ay mayroong sakit ngayon? Hindi ba pwede i-appreciate natin yung buhay natin ngayon? Kung ano man yung battles natin ngayon, difficulties, yung hirap natin ngayon, hindi ba pwede na tayo magpapasalamat sa Panginoong Jesus that Lord, salamat Lord for this another great day. Salamat Lord sa gift of life. Salamat Lord sa salvation that you have give 2,000 years ago. Lord, I thank you for that cross. Lord, I thank you for that blood. Mind you guys, in the book of Romans chapter 8 verse 28, that all things work together for good. Yung buhay natin, may purpose ang Panginoon. In our life, may purpose ang Panginoon. Pwede man tayo walang pera, magkakasakit ngayon, iyak tayo ng iyak sa mga problema natin, but always remember, there's a big God who created the heavens and the earth. There's a big God na nakatingin sa atin, sa puso natin, na nakatingin sa mga luha natin. There's a big God na naghihintay lang sa ating mga panalangin. There's a big God who always waits for all of us. Mahal tayo ni Jesus, mga kapatid. Mahal tayo ng Panginoon, mga kapatid. And the Lord keeps on waiting kung kailan tayo mag-seek sa Kanya, kung kailan tayo nakakadepende sa Kanya. Remember the prodigal son story? Remember the prodigal son story? Yung younger son, sabi sa kanyang tatay, Tay, yung heirs ko, yung heredero kasi sila. Sabi ng prodigal son, yung maluho na anak, Tay, ibigay mo na yung pamana mo sa akin in advance. Napakabait ni tatay, binigay yung pamana sa kanya. And you know what? Anong ginawa ng kanyang bunsong anak? He traveled far away to another country. Umalis sa bahay yung anak, iniwan ang kanyang tatay at saka yung kanyang kapatid. He traveled far away to another country. Pumunta siya sa malayo-malayong lugar. There he wasted his money in a foolish living. Then time comes, merong famine, tagtuyot, walang makain.
Grabe yung ginawa ng lalaki. Inubos yung kanyang pera. Sabi nga ng panganay na lalaki, inubos niya sa mga prostitutes yung pera. Then time come na wala na talaga magawa yung bunsong kapatid. Wala na siyang makain, starving, gutom, parang mamatay na siya sa gutom. Then he applied for a helper. Tigpakain ng baboy. Then he came to his senses. Sabi ng Bible twice, the young man came to his senses. Doon sa amin, ang dami ng pagkain ng mga katulong namin. Habang ako dito, nagtiis sa gutom. Mamatay na ako sa gutom. But he came to his senses. Sabi ng bunsong kapatid, uuwi na lang ako sa amin. Sabihin ko ni tatay, tay, wag mo na akong i-treat na anak mo. I-treat mo na lang ako na isa sa mga katulong mo. Tay, nagkasala ako sa iyo at nagkasala ako sa Panginoong Diyos. And you know what? Bumalik yung bunsong anak. Malayo pa nga yung bunsong anak, yung tatay, palaging nakatingin sa daan. Saan na kaya yung anak ko? Babalik pa ba kaya yung anak ko? Then, you know what? The moment yung bunsong anak bumalik, tumakbo talaga yung tatay. Hinakap niya ang kanyang bunsong anak at hinahagkan. Sabi ng anak, tay, nagkasala ako sa inyo, nagkasala ako sa Diyos. Tay, isipin mo na lang na ako ay isa sa mga katulong ninyo po. Oh, grabe. Nag-iyakan silang dalawa. And that's a good sign na natuto ding bunsong kapatid na mag-humble. In our life, do we humble ourselves before the Lord? Do we humble ourselves in the middle of difficulties before the Lord na pwede tayong umiyak sa Panginoon at sabihin natin na, Panginoon, sorry po sa aking mga kasalanan. Panginoon, tinatanggap kita na aking Panginoon at tagapagligtas. Panginoon, tulungan niyo po ako. Hindi ko kaya. Panginoon, ikaw na pong bahala sa akin. Mind you, in the middle of battles, kahirapan man sa buhay, umasa tayo kay Jesus. Umasa tayo sa Panginoong Diyos. Okay? Let's close this with a word of prayer. Maraming salamat sa ating mga kapatid na nakatune in ngayon at looking forward na kayo ay na-bless sa mga word ng Panginoon ngayon. To God be all the glory. Guys, let's close this with a prayer. Before ako magpaalam, mag-closing prayer muna tayo. Father God in heaven, Lord Jesus, we thank you, Lord, for your word and your encouragement for today. We thank you, Lord, that you are our God. Maraming salamat, Panginoon, sa mga words of encouragement na pinagkaloob niyo po sa amin. We thank you, Lord, na we have this opportunity in My Co-op Radio that we can share your good news in the Bible. And Lord, it is my prayer here in My Co-op Radio na kung mayroon mang mga kapatiran ngayon na bibigatan sa kanilang puso, mayroon man silang mga problema, Panginoon, Lord, I pray for comfort and I pray for sustainability for our members and officers and guests here in My Co-op Radio. Lord, ang dalangin po namin dito sa My Co-op Radio, patuloy po kayong mag-lead po sa amin. Lord, we pray, Lord, that there will be more workers in your kingdom. We pray, Lord, that there will be more souls na makapag-hear ng gospel, na tumanggap sa inyo po, na buong puso at kaluluwa. And Lord, we pray, Lord, that reconciliation sa mga pamilya na nandito. We pray, Lord, that your name will be lifted among all. Lord, maraming salamat po sa ipanganoob niyo po sa amin for today. Lord, we pray, Lord, that you will heal those people na merong dinaramdam, O God. We pray for healing sa kanilang mga katawan, Panginoon. And Lord, we pray, O God, that those people who are struggling financially, we pray for financial breakthrough sa kanilang buhay. We pray for jobs. We pray for businesses for them. And Lord, we pray most of all, Panginoon, we pray for revival sa puso po namin. And Lord, whatever it takes, O God, battles and difficulties in life, man, we pray, Lord, for more comforting spirit, O God, sa buhay namin. Lord, manirahan ka po sa puso namin. You will rule and reign in our hearts. And Lord, dalangin po namin na patuloy ka po magbantay sa amin, Panginoon, sa pamilya namin, sa mga anak namin. And Lord, we pray for sustainability of our co-op. We pray for more blessings in our cooperative. We pray for our leaders, our CEO, our chairperson. We pray for good health and salvation to each and everyone here in Cebu People's Co-op family. Lord, we thank you for this day. We thank you for our watchers, some members namin, mga guests namin, sa mga kaibigan naming OFW. Comfort them, be with them always, O God. Lord, depart us with your mercy, grace, and love. In Jesus' name we pray. Amen and amen. To God be all the glory. Palakpakan natin yung Panginoon. Thank you, Lord. Okay, it's time for us for greetings. Have a blessed and peaceful Saturday, everyone. God is good all the time. Hallelujah. Thank you, Ma'am Jeannie Danyo, all the way up Consolacion. Happy Saturday, everyone, from
all the way from Negros. Hi, Ma'am Marlene Pasionela Layan. Thank you po. Thank you, Ma'am Marlene. Maraming salamat, Ma'am Marlene. Good PM. I am a member but inactive. I would like to know how to continue. May I ask what are the benefits being a member of this state? Okay, Lilibet Celes will get back to you soon, Ma'am Lilibet Celes. Okay? Noted po. Hello, Ka-People's members. Hello to Ma'am Julie and Dino. Blessed Saturday to all viewers. Good afternoon, sir. Sir Jay, praise God. All the blessings that we receive, that's from Him. Thanks God for all. Stay safe. All to God be all the glory. Thank you, Ma'am Josephine Akop, all the way from Dubai. And hi to Ma'am LV Fernandez Lim. Good afternoon, good morning, good afternoon mga kapatid. Praise God to all the blessings. Amen. Thank you, Ma'am LB. God bless, Ma'am LB. And to Ma'am Abet. God bless, sir. Hi to Sir Gary Manatan sa Shell Island dun sa SRP. Thank you, Sir Gary Manatan. Yes, amen. Without Jesus, we can do nothing. Amen. From mindful of Him, all the way from Mindanao. And hi to Edmalyn Jao Pitos. Thank you, Edmalyn Jao Pitos. Amen. I always claim this declaration, my battles are not mine, but they are yours to fight, Lord Jesus. Amen. Ma'am Ginny Danio, you are our God of miracles. Amen. There is nothing that you cannot do. And apart from you, we are simply nothing. And that's true, Ma'am Jenny Danio. Yes. Hi to Ma'am Minli Wu, all the way of Taiwan. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Thank you, Ma'am Minli Wu. Good afternoon to all the way from Malaysia. Hi, Ma'am Bimbing Espina of Malaysia. Good PM to all brothers and sisters in Christ. All the way from Still Consolacion, Ma'am Nida Laurente Bersaya. Thank you, Ma'am Needs. Good PM, Sir Jay. So interesting the topic for today. Thank you. To God be all the glory. Praise to the Lord Jesus. Thank you, Lord, for my answer prayers. New job of my son in Japan. Wow, palakpakan natin. Thank you, Lord. Dasalan tayo palagi, mga kapatid. Good day. Hi, Rhiannin Laika, all the way from United Kingdom. Thank you, Ma'am Laika. Amen. Happy Saturday sa ating from Ma'am Nida. Happy Saturday sa ating lahat. Salamat sa Diyos at kay Sir Jacob for the sharing of God's words. Amen. Thank you, Nanay Lorencia Gulike. To God be all the glory po. Ingat po kayo dyan sa pagluluto po at sa sa work niyo dyan. Ingat po kayo. Sir Jay, thanks for the words of God. For God now, nag-preach ka namin sa lahat-lahat that God use you to have always Jesus in our way, even if nasa trials tayo lahat. Jesus always with us. Amen. Salamat, Jesus. Thank you, Lord. Palakpakan natin si Jesus. To God be all the glory talaga. Thank you, Ma'am Josephine Ako. Thank you, Lord. And God is so faithful to His promises if we humble down ourselves to Him. If we really answer us and give us His amazing grace. Amen. God is so faithful in His promises. Faithful talaga yung Panginoon natin. Kapit lang tayo, mga kapatid. Kapit lang talaga tayo because lahat naman tayo, mahal tayo ng Panginoon. Mahal talaga tayo ng Panginoon, mga kapatid. And all we need to do is depend on God. Claim His promise in the Bible. And you know what? I'm amazing. I'm so impressed with this. I am so impressed with this. Meron ako ipapakita sa inyo. Because I was so impressed with this. Guys, with this. Meron lang akong lyrics na napakaganda talaga, guys. Napakaganda talaga ng kantang ito. Okay? Kantahin ko na lang. Sa mga next, actually, guys, Ma'am Nida and Ma'am Jeannie, Ma'am Marlene, actually, this is my next topic sana. Pero, you know what? There's a certain song na talagang nagpapaiyak sa akin. Nagpapaiyak talaga sa akin, guys. Itong Well Done by the Afters. You know what? It talks about the love of Jesus. It talks about the comforting love of Jesus. It talks about the life after death. It talks about eternity. And you know what? Napakaganda talaga ng song na to, ng awit na to. It's because ako'y naiiyak by the time I hear these songs while driving. Ako ay nakikinig sa DYFR, a Christian radio. Ito yung lyrics ng kanta is this. Well Done by the Afters. Sabi dito sa lyrics, 'di ba? Puno tayo ng problema, pero sabi dito sa lyrics ng kanta, I hope makakanta ko. What will it be like when my pain is gone? Okay?
Ano kaya when my pain is gone and all the worries of this world just fade away? Ang dami nating worries, but all the worries of this world just fade away. What will it be like when you call my name? Ano kaya kung tatawagin na tayo ni Jesus? Ano kaya kung pupunta na tayo kay Jesus? And that moment when I see you face to face, wow! And that moment, kung tayo ay tawagin na ng Panginoon, then we will say Jesus face to face. Ano kaya? You know what? This is what we wait. I'm waiting my whole life to hear you say. Ito yung hinihintay namin, Panginoon. Sabi dito, amazing talaga guys. Sabi dito, I'm waiting my whole life to hear you say. Panginoon, I'm waiting my whole life that I can hear you say. Actually, it's in the Bible. Well done, my good and faithful one. Sabi dito, kapag tayo ay kaharap na ni Jesus, yung nag-believe ni Jesus, yung nag-trust kay Jesus, yung tinatanggap ni Jesus, yung tinatanggap si Jesus na tanging Panginoon tagapagligtas, take note, ito yung maririnig mo. The moment kunin ka na ni Lord, sabi dito, I'm waiting my whole life to hear you say, well done, my good and faithful one. Welcome to the place where you belong. Hindi tayo tagalupa, and welcome to the place in heaven called paradise. Sabi dito, well done, my beloved child. You have run the race and now you're home. You have run the race and now you're home. Sabi din ito ni Apostle Paul. You have run the race and now you're home. Ang hirap kaya, nasa lupa tayo, parang nagre-race tayo, parang nagtumakbok tayo, ang hirap. But time will come guys, we're now home. Tatawagin na tayo ng Panginoon when time comes. All we need to do is to prepare, seek God, and depend on God. Welcome to the place where you belong. What will it be like when tears are washed away? Ano kaya? Kapag yung mga luha natin, pinapahiran ng Panginoon, and it's in the Bible, the book of Revelation, that He will wipe away all our tears, and every broken thing will finally made whole. What will it be like when I come into your glory? Ano kaya kapag papunta na ako sa glory mo, Panginoon? Standing in the presence of love so beautiful. Standing in the presence of Jesus so beautiful. I'm waiting my whole life for that day. Kami ay naghihintay sa pag ano mo, Panginoon, sa tawag mo, Panginoon. And I will live my life to hear you say, well done, my good and faithful one. Welcome to the place where you belong. At ako ay naiiyak kapag I hear this song. Anak, well done, anak, you have run the race. Anak, tapos ka na sa lupa, tinatawag na kita. Anak, now you are coming home. And today, in the middle of pandemic, it seems that Jesus is coming very, very soon. And in this middle of crisis and pandemic, it seems that God is calling us in eternity. Magsisi tayo sa mga kasalanan natin, and all we need to do is repent of our sins and believe in Jesus. Kasi sabi ng Bible, those who call the name of Jesus shall be saved. Those who call the name of the Lord will be saved. Lahat ng mga taong tumatawag sa Panginoon ay maliligtas. Mga kapatid, sa buhay natin ngayon, God is faithful to His promise. Hi, Sir Jay, and thank you. Thank you, Ma'am Nida. Thank you, Ma'am Stella of Tana, for coming. Thank you, Sir G, sa Word of God. Thanks for reminding us that without God, we are nothing. Without nothing on this, God, we are nothing in this world. Thank you, Jesus. To God be all the glory. Thank you, Lord. Happy Saturday to all. Thank you, Ma'am Nida, and thank you, Kathleen Cordita, for coming over. Sa lahat ng mga kapatid ngayon, hindi ko man kayo nakita here na nag-comment. Sa lahat ng mga kaibigan nating OFW, hindi ko man kayo nakita lahat na nag-comment, but God is so good in our life. Tandaan natin, we are all strangers on this planet Earth, and time will come, kukunin na tayo ng Panginoon Lord. Panginoong Hesus, dapat prepare tayo, handa tayo. Yes, it's okay, we do business, it's okay lang yan. Yes, it's okay that mag-save na tayo for the future, but
alalahanin din natin that we are destined to die once physically, but yung kaluluwa natin, haharap tayo sa Panginoon. And all we need to do is to accept God, depend on God, seek on God. Alalahanin natin mga kapatid na tanggapin natin si Jesus na tanging Panginoon at tagapagligtas. Kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus as your Lord and Savior, tanggapin mo siya today. Pwede tayong magdasal ng sinner's prayer. Sa mga kaibigan nating OFW ng taga Luzon, tanggapin mo si Jesus sa buhay mo, kapatid. Okay? Yun lang sabi ng Panginoon. Kasi in Revelation chapter 3 verse 20, sabi ng Panginoon niya na, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice, I will come to him and dine with him and I will be with him. Ako ay nakatayo sa pintuan at kumakatok. Actually, hindi yan pintuan. Yung puso natin yan, kinakatok ng Panginoon natin. At kung tayo mag-open sa puso natin, siya ay tutuloy sa puso natin at siya ay maninirahan sa puso natin. So, meron ka ng renewal, meron ka ng commitment kay Jesus na ikaw ay nag-follow na kay Lord. Tanggapin natin. Kung hindi mo pa tinanggap si Jesus as your Lord and Savior, bakit hindi mo siya tanggapin ngayon? At tayo ay mag-pray at tanggapin natin siya po ng lubos-lubos. Okay? Let's bow down our head and tayo po ay magdasal manalangin. I-open mo po yung puso mo. Sabi ng Bible that Romans chapter 10 verse 9, that if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you'll be saved. Okay? So magdasal tayo mga kapatid and just repeat this prayer after me. Panginoon, salamat po sa oras na ito. Panginoong Hesus, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Panginoong Hesus, tinatanggap po kita na tanging aking Panginoon at tagapagligtas. I believe that you died and rose again to save me and to rescue me. Ingatan mo po ako sa oras din ito at bukas at kailanman. Panginoon, inaalay ko po sa iyo ang aking buhay at aking pamilya. I believe in you, lead me, and guide me in Jesus' name. Amen and amen. Father God, we thank you for this day in Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan natin, guys. Tanggapin natin si Jesus na tayong Panginoon tagapagligtas. Guys, it's almost 1.5 hour na discussion at ako ay natutuwa. I'm so grateful na we are here today. Ako ay naiiyak sa kantang yan. Sinishare ko lang sa inyo yung Well Done by the Afters kasi palagi akong pinapaiyak sa kantang yan. Guys, what is important that we have Jesus in our life. Okay? Dasalan tayo palagi. You read your Bible, you read the scriptures, at kung pwede guys, you listen sa mga worship Christian songs para ma-revive ang puso natin. You worship God, you seek on God, okay? You seek on God, depend on God always, okay? That be joyful all the time, okay? Sa mga kaibigan natin, maraming salamat mga kaibigan natin OFW, sa mga diehard followers and listeners natin, Ma'am LV, Ma'am Jenny, Ma'am Nida, Ma'am Marlene Layan. We thank you so much guys for always joining this program, okay? At ako po ay magpapaalam na. It's almost 3 in the afternoon. Magkita-kita po tayo. Let's continue this Bible talk. Next Saturday, pagpalain po sana tayo ng Panginoong Diyos. May kapal ni Lord Jesus. Dasalan tayo palagi. To God be all the glory. Then enjoy your day. You read your Bible. You pray always. Spend time with God. You attend church service or prayer meeting. Okay? So, ako ay magpapaalam na. In behalf of Cebu People's Multipurpose Cooperative, to our CEO Macarji Quevedo, CEO Brian Yap, Chairperson Manolito Ardemer, and Vice Chairman Jocelyn Pugoy. Maraming salamat guys sa patuloy niyong pagsubaybay dito po sa ating programa, dito po sa May Co-op Radio. Ang dalangin po namin na kayo ay magkakaroon ng masaganang buhay and most of all, ay manirahan si Jesus sa puso ninyo po. Patuloy po kayo magdasal palagi, magbasa po kayo ng Bible, makinig po kayo sa mga worship songs, mag-worship kayo, mag-praise kayo, stay joyful always guys, okay?
Always remember that God loves you so much. Jesus saves, and to God be all the glory. Jesus loves you, and enjoy your weekend. Happy Saturday mga kapatid. Bye-bye! See you next Saturday, and see you Monday. See you next Saturday sa Kalawasan sa Kinabuhi. It's all Bible Talk, and see you Monday in our Cebu People's Multipurpose Co-op Family. Bye-bye guys! Have a blessed Saturday and weekend everyone!